प्रतिवर्ष चैत्र मासरे माँ रक्षाकाळीଙ୍କ पूजाକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ମାଁ ରକ୍ଷାକାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁଆ ପଇସା ରଖି ପୂଜା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେ ଜଗତ୍ ଜନନୀ କୃପାମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ଜଗଦମ୍ବା ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାଁ ରକ୍ଷାକାଳୀ ରୂପରେ ଏ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି ଭାବେ କରାଯାଇ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ପୀଠରେ ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ ଅଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ମାଁ ରକ୍ଷାକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ, ଯାହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସୁଦୂର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମାଁ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାଁ ରକ୍ଷାକାଳୀ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ମାଁ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ମାଁ ରକ୍ଷାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଁ ରକ୍ଷାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଁ ରକ୍ଷାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲି ଧାମନଗର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ପ୍ରଦୀପ ବାରିଙ୍କ ସହ ଧାମନଗରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର। श्री अनिरुद्ध पाणिग्राही कौन कहे आज जो माँ रक्षाकाली वार्षिक महोत्सव किभଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା। ପୂଜାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାରା ଅଛି। ସେଇ ଧାରାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ସରିନାହିଁ, ଆହୁରି ହୋମ ଅଛି। ତେବେ କାଲି କାଲି ମହାକାଲି କାଲି କେ ପାପ ହାରି କାଲି ସର୍ବଗତେ ଦେବୀ नारायणी नमस्ते। जयंती मंगल काली भद्र काली कपाली दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोधा नमस्ते। भगवती माँ काली माँ दुर्गा रूपांतर प्रथम माँ दुर्गा रूप महिषासुर को निहत कला परे से प्रकृष्ट हो पारे ना एवं तांकर वर्ण विवन्ना चंचला रुष्ठा घातमणि नाम द्वारा जो परिस्थिति रे माँ काली रूप धारण कले एवं तांकर जो रूप दक्षिण हस्तर अभय एवं तल हस्तर बर बाम हस्तर ऊपर खड़ग एवं तल हस्तर गोटे क्षीर दुष्ट मानक सी भिन्न एवं सन्थ मान भक्त मान रूप है भिन्न। तेणुक से ज्ञानमयी से चैतन्यमयी से आनंदमयी से समस्त कल्याणकारिणी से कहारी अनिष्ट से करती ना। माँ माँ पाखे छोट छुआ जमी अली करे से पाखे आसी भक्त मैंने अली कर जहाँ भी अली करती पाई ये मानसिक अच्छी लोक मानसिक करते माँ लो ये कमटी मोर करेंगे तो पाखे भोग करी किए भोग करुच्ची किए बोबा टे उछर किए झील टे दौची एवं किए धूपटे देला ये भाव रामेश्वरपुर रक्षाकाली पूजा कमिटी जड़े मुख्य कर्ता। प्रति वर्ष परी ए वर्ष रक्षाकाली पूजा आज अनुष्ठित होगा जाउछि। प्रति वर्ष परी जेमिति नीतिकांतिर पूजा हुए गोटे दिन में मूर्ति तैयारी होती से दिन मूर्ति पूजा होती ता पर दिन विसर्जन हो नदीर भसाणी होती किंतु पूजा अर्चना आरंभ यही प्राय समय हो गला। कलश बुड़ब कलश बुड़ी सारा ठाकुर मंदिर में बर्तमान ठाकुराणी नहांती ठाकुराणी कलश बुड़ी सारा मंदिर को ठाकुराणी आसवे आसला चक्षुदान हम चक्षुदान हो सारा रीतिकांति अनुसार जो नना मैंने अच्छा चंडीपाठ नैवेद्य पूजा ठीक भाव चलो पूजा चलवार प्राय दुईटा अढ़ईटा पर्यंत पूजा अर्चना चलो ठाकुराणी जो प्रथम
जहाँ बली बोली कहती गोटे मात्र बोदा बली ये सामने हुए से बोदा बली नना मैंने अच्छा रोषे करती एवं सेटा बड़ भोग परिणत हो पाखे भोग प्रदान कराए तापर अन्न बली जो मैंने आगुरी बहु पूर्व बली पड़ूला ये बेक कटा जाऊला एवं से कथा ना प्रशासन साहाय्य एवं कमिटी साहाय्य अनुसार कहीं जीव मान हत्या कर तेणु उत्सर्ग करके पुणी से जो भक्त मैंने आसती सागर आम पुणी पठे दे था पूजा सरला कम से कम भक्त मान दान 25 ରୁ 30 लिटर घी ये यज्ञ आहुति हुए प्राय पूजार यज्ञ आहुति प्राय 4 घंटा खंडे आहुति दि जाए तापर पूर्ण आहुति हुए नना मैंने ठाकुराणी को विसर्जन दे जो माने जो दूर दूरंतर नना मैंने आसती घर को पलाती ये पीठर जे पूजक अच्छा से ठाकुराणी की ये पूजक जगिकी था शेष संध्या 8 प्राय 9टा 10टा समय ठाकुर को विसर्जन है नदी भसाणी करा जाए। खबर दुनिया रे जोड़ी हेबा पाई सब्सक्राइब करंतु ओडिशा हाइलाइट समाचार को आउ दबे दियंतु बेल आइकन को सर्वप्रथमे खबर पाइबा पाई।